बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। आपको याद है ना, जब शेख रशीद साहब जो है वो जबरी तौर पे गुमशुदा थे और जबरी गुमशुदगी के बाद उनको एक जगह लाया गया और जहाँ उनको लाया गया वहाँ उनका एक घटिया शख्स ने, एक मकरूह इंसान ने उनका इंटरव्यू किया और एक चाबी वाले खिलौने ने जिसको ये टास्क दिया गया कि इंटरव्यू करें जबरी गुमशुदा सियासतदान का, बुजुर्ग सियासतदान का। तो शेख रशीद साहब ने उस इंटरव्यू में 2-3 ऐसी चीज़ें की जिससे ये पता चल गया कि डायरेक्शंस क्या हैं, नहीं कि ये ज़बरदस्ती इंटरव्यू करवाया जा रहा है। ठीक है। फिर इसी तरह से सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू, उसमें 3-4 चीज़ें ऐसी उन्होंने बड़े तरीके से की कि पता चल गया कि ये ज़बरदस्ती इंटरव्यू जो है वो साहब का भी करवाया जा रहा है। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में जिसने भी कल पॉलिटिकल कमेटी का अलामिया लिखा है ना, उसका दिमाग जो है वो पॉलिटिकल कमेटी के साथ था और चाबी वाले खिलौनों और लेलों के साथ था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं इमरान खान की मोहब्बत मौजूद थी। उसने इतने भोंडे अंदाज में वो प्रेस रिलीज लिखा है, इतने भोंडे अंदाज में प्रेस रिलीज लिखा है कि आपको पढ़ते ही समझ आ जाती है कि ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, ये किसी के कहने पे ये सारा कुछ हो रहा है। मुझे याद आ गया शेख रशीद साहब का मैंने तज़किरा किया। शेख रशीद साहब जब दलाइल दे रहे थे ना पनामा केस में, जब रिबटल दे रहे थे, जवाबुल जवाब, तो शेख रशीद साहब ने जजेस को कहा कि माय लॉर्ड, शरीफ ख़ानदान ने ये जो कहानी घड़ी है ना कि जनाब वो दादा ने पोतों को पैसे दिए और मतलब वो जो झूठी कहानी सारी घड़ी, शेख रशीद कहते हैं कि माय लॉर्ड, अगर ये मुझे कहते ना तो मैं इस अफसाने में ऐसा रंग भरता, इस अफसाने में ऐसा रंग भरता कि एक बार सुनने वाले की आंखों में आंसू आ जाते। सही, ठीक है, फैसला जो भी आता। इनका भाई पॉलिटिकल कमेटी का जो अलामिया है उसमें कोई तो ऐसी बात होती है कि बंदा कहता है यार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसमें तीन पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं? उसमें लिखे हुए हैं कि वफाकी हुकूमत के मजमूम मकासद हैं और हम उनको पूरा नहीं होने देंगे। कौन से मजमूम मकासद हैं? यही कि गवर्नर राज लगा देंगे। और भाई गवर्नर राज उन्होंने उस वक्त नहीं लगाया जब आप नवंबर में आ रहे थे, उन्होंने गवर्नर राज उस वक्त नहीं लगाया जब आप अक्टूबर में आ रहे थे। अक्टूबर में आप सारी सरकारी मशीनरी के साथ आ रहे थे, आप सरकारी प्रोटोकॉल के साथ आ रहे थे, उन्होंने उस वक्त गवर्नर राज नहीं लगाया जब हुकूमत बहुत फंसी हुई थी कि ऊपर एसईओ था और किसी सूरत हुकूमत को सूट, उन्होंने उस वक्त गवर्नर राज नहीं लगाया। दूसरा, सर जो भी केपीके में, जिसके भी केपीके में आना जाना है, जो केपीके के 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में भी लोगों से मिला हुआ है ना, वो कभी ये मंजन नहीं खरीदेगा इनका लेलों का। ये जो लेले हैं, जो लेले पीटीआई के अंदर हैं, जो लेले कह रहे हैं कि जी गवर्नर राज लग सकता है, केपीके के अंदर मैं कुछ चीज़ें बयान नहीं कर सकता। फिर कहा जाएगा हमें कि आप इश्तियाल दिला रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ मैं जानता हूँ। केपीके के लोग जो मुझे सुन रहे होंगे ना इस व्लॉग के अंदर, वो कमेंट्स करके आपकी इस वीडियो के नीचे बता दें। आप सुन लेंगे उनसे कि क्या केपीके में गवर्नर राज लग सकता है। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरे पाकिस्तान में वाहिद एक सूबा है जहाँ फॉर्म 45 की हुकूमत है, जहाँ अवाम की हुकूमत है, जहाँ के लोगों ने हमेशा मजामत की है, जहाँ के लोगों को नहीं आप गिरा सकते, जहाँ के लोगों को डरा नहीं सकते आप, जहाँ आप मुझे बताएं पंजाब में चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, ख़वातीन के गिरेबानों पे हाथ डाले गए। केपीके में क्यों नहीं हुए? क्योंकि वहाँ रवायात हैं। नहीं, रवायात तो हैं कि और पुलिस के अंदर भी पुलिस, सर एक वाक़या हुआ था सिर्फ इस तरह का कि किसी घर में एक घर में दाखिल हुई पुलिस, एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें पता नहीं पीटीआई के किस बंदे ने आईजी को ऑडियो की थी। उसे कहा था कि तुम पठान हो, मैं भी पठान हूँ। फिर तुम्हें पता है कि जब बात इस हद तक जाती है ना तो फिर 7 नस्लों तक मामला चलते हैं। और फिर एक और वाक़या हुआ, एक बंदे को उठाने गए, इर्द गिर्द के सारे घरों के लोग, सारे पीटीआई के नहीं थे, सारे बंदूकें लेके छत पे चढ़ गए। उन्होंने कहा बंदा नहीं लेके जाओगे तुम, बंदा नहीं ले जाने दिया उन्होंने। तो केपीके में नहीं है गवर्नर राज लगा सकते, इनके औकात नहीं है गवर्नर राज लगाएं। मुझे बताएं एक ऐसे वक्त के ऊपर जब ईरान और इसराइल, ईरान और अमेरिका आमने सामने है, खिता इस वक्त तबाही के दहाने पर है, जब ऑयल प्राइसेस आप देख रहे हैं, जब हम इतनी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, तो मुझे एक बात बताएं, क्या इस मौके पे वो गवर्नर राज लगाएंगे केपीके के अंदर? वो एक पूरे सूबे के अंदर ये काम करेंगे? पहले बलूचिस्तान के हालात आपने देखे हैं, बलूचिस्तान के अंदर ग्राउंड के ऊपर हालात ऐसे हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। वीडियो के अंदर करेंगे तो हमें कहा जाएगा कि आप इश्तिहार फैला रहे हैं।
ٹھیک ہے ہوئی ہوگی. دیکھیں اب یہاں پہ مسئلہ صرف علی امین گنڈا پور کا نہیں ہے, آپ علی امین گنڈا پور کو الزام نہیں دے سکتے. یہ پی ٹی آئی کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے, کے پی کے کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں, پولیٹیکل کمیٹی لیلا کمیٹی ہے. یہ اس وقت پولیٹیکل کمیٹی نہیں, یہ لیلا کمیٹی ہے, یہ لے لیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, مان لیتا ہوں میں کہ 30 تاریخ کو اگر بجٹ پاس نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا, وہ مان لیا چلیں. عمران خان نے جب عدم اعتماد کا معاملہ آیا تھا, کیوں رات 12 بجے تک چیزیں لے کر گیا تھا؟ کیوں لے کر گیا تھا؟ اس لیے لے کر گیا تھا کہ وہ بات ہوتی نہیں کہ عمران خان نے اینڈ میں کہا کوئی رہ تو نہیں گیا جو ایکسپوز نہ ہوا. آپ آخری وقت تک چیزوں کو لے کر جاتے ہیں. اگر یہ آخری وقت تک لے کر جاتے کیا ہوتا؟ پورا ہفتہ رولا پڑا رہتا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, میڈیا یہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی سے کرایا ہے نا, ان لیلوں سے جو کروایا ہے کہ ہم بجٹ پاس کریں گے, عمران خان کے بغیر کریں گے, ایسی کی تیسی, ان لوگوں نے صرف یہ دکھایا ہے کہ عمران خان ارریلیونٹ ہے. اب اس کی کوئی, عمران خان کی حیثیت نہیں ہے, عمران خان ارریلیونٹ ہے, جیل میں بیٹھا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی کوئی, اب میں سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, یہ ان لوگوں نے بتایا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ وفا کا حلف اٹھا چکی ہے, پی ٹی آئی ہم پر ایمان لے آئی ہے, پی ٹی آئی اب عمران خان سے بغاوت کر چکی ہے, عمران خان ارریلیونٹ ہے, عمران خان کا کوئی کردار نہیں ہے پی ٹی آئی میں, فیصلے ہم کرتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا, بھائی آپ نے اگر کرنا بھی ہے, مجھے بتائیں نا لاسٹ جو منگل تھا, عمران خان کی 2 بہنوں سے ہوئی ملاقات؟ ہوئی ہے نا. کل منگل ہے, کل ملاقات ہو جاتی. ابھی منگل لاسٹ 2-3 ہفتوں میں عمران خان کی صرف ایک بہن سے ملاقات نہیں کرائی جاتی, علیمہ خان سے, باقی 2 سے کرائی جاتی ہے. اگر ملاقات پتہ ہے کہ کل منگل کو ملاقات ہونی ہے 2 بہنوں سے, انتظار کر لینا. فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی بھئی, کیا ضرورت تھی؟ آپ اس کو تو کم از کم دیکھ لیتے. لیکن یہ اس لیے کروایا گیا کہ کچھ لوگوں نے یہ دکھایا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو مینیج کر لیا, پی ٹی آئی سے ہم نے عمران خان کو مائنس کروا دیا ہے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ لے لے جو ہیں یہ ہمارے لے لیں, یہ شباشی سے بڑے لے لیں, یہ انہوں نے دکھایا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, عمران خان کے لیے اس سے بڑی عمران خان کے لیے دھچکا نہیں ہو سکتا جو کل عمران خان کی پولیٹیکل کمیٹی نے سب نے متفقہ طور پر. سر مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکثر ہارون رشید صاحب کے ساتھ ہم پروگرام کرتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی کا قول ہے کہ میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ کوئی شراب پیے اور وہ اس کے نشے میں نہ ہو, لیکن یہ میں نہیں مان سکتا کہ کوئی اقتدار میں ہو اور وہ اس کے نشے میں نہ ہو. اس وقت کے پی کے 95% ایم پی ایس کو فنڈز چاہیے, بجٹ چاہیے, پیسہ چاہیے, عمران خان نہیں چاہیے ان کو. آپ جنید اکبر کو دیکھ لیں, عمران خان نے جنید اکبر کو کہا کہ ایک چیز رکھو, یا پبلک اس کمیٹی رکھو یا تحریک کو لیڈ کرنا ہے تو اس کو دیکھو, پارٹی کے عہدہ رکھو. آگے سے اس نے کیا کہا, عمران خان نے کہا اچھا دونوں میں نے کہہ سکتے دونوں, اس نے کہا میں دونوں رکھوں گا. کیوں بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وجہ کیا ہے, کھانے کھابے, پروٹوکول, پیٹرول ڈیزل, گاڑیاں, دفتر, عیاشی, آپ بیٹھے ہوتے ہیں, چیئرمین پبلک کمیٹی, ساری بیوروکریسی بیٹھی ہے. ڈسکشن ہی نہیں. میں نے تو خیر پتہ نہیں کیا کہ کیا کون کون اس کمیٹی میں تھا, آج چیک کریں گے کون کون اس پولیٹیکل کمیٹی میں تھا, لیکن اب کس کس کو آپ الزام دیں, سارے لے لیں. بھائی کسی نے نہیں کہا نا ٹویٹ کر. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے, یہ چند دن ہے, یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں, اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.